अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको ब्लड प्रेशर या दिल का कोई मसला है, तो आपने नमक का इस्तेमाल बिल्कुल बंद नहीं करना। जी हाँ, आपने सही सुना, नमक का इस्तेमाल बिल्कुल बंद नहीं करना। ये एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी पाई जाती है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या दिल का मसला है, वो नमक का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। मेरा नाम है डॉक्टर अज़हर, मैं एक माहिर अमराज़ क़ल्ब हूँ और आज हम बात करेंगे नमक के ऊपर। नमक हमारी खुराक का एक बुनियादी जुज़्व है और ये हमारे जिस्म में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। नमक, जिसका साइंटिफिक नेम सोडियम क्लोराइड है, ये बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स से बना है और इसके बीच में जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सोडियम। सोडियम जिस्म के बीच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम करता है। मिसाल के तौर पर सोडियम जो है, वो जिस्म के बीच में पानी की मिकदार को कंट्रोल करता है। इसी वजह से ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो हमारी नर्व्स हैं या नसें हैं, उनके बीच में जो आपस में राब्ता बना हुआ है, उसके लिए भी सोडियम इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा जो दिल की रफ़्तार है, उसको मेंटेन करने के लिए भी नमक जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, जो सोडियम है वो इंतहाई ज़रूरी है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोडियम हमारे लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन जब इसी सोडियम की मिकदार जिस्म में ज़्यादा हो जाती है, तो फिर मसले पैदा होना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब ये सोडियम जिस्म के बीच में रहने लग जाता है, तो ये पानी को अंदर रोकना शुरू कर देता है। इसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा वो मरीज़ जिनका दिल कमज़ोर होता है या हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं, उनमें जब ये पानी रुकना शुरू हो जाता है, तो जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा हैं, जहाँ पे पानी जमा होना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर टाँगों में, पेट में, फेफड़ों में और खुदा न ख़ास्ता दिमाग में भी। और ये सूरत-ए-हाल ऐसी है जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर अपने मरीज़ों को नमक कम करने का या ख़त्म करने का मशवरा देते हैं। डब्ल्यूएचओ या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि आपने दिन में सिर्फ 5 ग्राम तक नमक इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा नमक इस्तेमाल नहीं करना। अब ये 5 ग्राम नमक कैसे होता है? तो ये जो छोटी चाय की चमची है, ये 5 ग्राम की है। आपने अपना जो नमक का इस्तेमाल रखना है, वो इस छोटी चमची से कम रखना है। यानी कि एक आम आदमी जो है, वो दिन में सिर्फ इतना नमक इस्तेमाल कर सकता है और हम इस्तेमाल कितना करते हैं, इससे डबल। यानी कि तहकीक ये बात ज़ाहिर करती है कि पाकिस्तानी जो हैं, वो तकरीबन 8.6 ग्राम नमक जो है, वो दिन के बीच में इस्तेमाल कर लेते हैं। गाइडलाइंस ये भी कहती हैं कि जिन मरीज़ों को ब्लड प्रेशर का मसला है, वो इसकी मिकदार को 4 ग्राम पे लें। इसके साथ-साथ वो मरीज़ जिनको हार्ट फेलियर का मसला है, वो इस मिकदार को 3 ग्राम पे ले जाएँ और वो मरीज़ जिनका ब्लड प्रेशर मुतवातर ज़्यादा रह रहा है या वो मरीज़ जिनको हार्ट फेलियर चल रहा है, यानी कि उनका साँस फूला हुआ है, वो एडमिट रहे हुए हैं रिसेंटली हार्ट फेलियर की वजह से, तो उनको इसकी मिकदार 2 ग्राम तक ली जानी चाहिए। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएँ, कहाँ 2 ग्राम और कहाँ 8.6 ग्राम, यानी कि 4 गुना ज़्यादा नमक। तो 4 गुना ज़्यादा नमक जब आपके अंदर जाएगा, तो आपका क्या हाल करेगा? हमारे खुराक के बीच में जो हमारे सालन बनते हैं, उनमें अमूमी तौर पर 2 से 3 चम्मच भी नमक के डाले जाते हैं और एक एवरेज घर जो है, उसके बीच में छोटे चाय की चम्मच के 2 से 3 चम्मच तो एक टाइम के खाने में आ जाते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इंसान की पूरे दिन की डोज़ है, वो सिर्फ़ खाने में ही पूरी हो जाती है। तो उस लिहाज से ये जो हमारा नमक का इनटेक है, इसको कंट्रोल में रखना इंतहाई ज़रूरी है। तो अगर तो आप घर में 4 अफ़राद हैं और आप खाना बना रहे हैं, तो एक छोटी जो चाय की चमची है, वो नमक पूरे घर के लिए काफ़ी है। और इसके साथ-साथ अगर आप 5 लोग हैं, तो आप डेढ़ चम्मच तक डाल सकते हैं। तो इस तरह करके आप अपने खाने को इस तरह बनाना है कि आपके खाने के बीच में नमक का इस्तेमाल जो है वो कम से कम हो। यहाँ पे एक और ज़रूरी बात जो आपके गोश-गुज़ार करना मैं ज़रूरी समझूँगा, वो ये है कि जो आप एक चुटकी नमक ऊपर डाल लेते हैं, उसके बीच में भी तकरीबन आधा ग्राम तक नमक होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपने सालन के ऊपर या आपने सैलेड के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर अ, 7 से 8 चुटकियाँ नमक डाल लिया, तो आपने पूरे दिन का कोटा पूरा कर लिया। तो इस ज़िम्न में भी इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है कि आपने ऊपर से एडेड सॉल्ट या एक्स्ट्रा नमक नहीं डालना। इसके अलावा हमारा जो चाय होती है, उसमें भी कुछ लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं, जो आटा गूँधा जाता है, उसमें भी नमक का इस्तेमाल करते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हमारी ज़िंदगियों में नमक कितना ज़्यादा मिकदार में मौजूद है और वो कितना ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अपने खाने का नमक जो है उसको कम कर देना है, उसको आधा कर दें। तो उस खाने को आप एक खाना बनाएँ और सारे घर वाले जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो भी और जो दिल के मरीज़ हैं वो भी उस खाने को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर जायके का मसला होता है तो आप उसके बीच में हरी मिर्चों का इस्तेमाल करें, इसके अलावा और मसाला जात साउथ एशिया में इतने पाए जाते हैं, आप उनका इस्तेमाल करके खाने का जो जायका है उसको बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लीमू और सिरके का इस्तेमाल करके भी अपने खाने को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको करके आप अपने खाने का टेस्ट भी मेंटेन रखते हैं और आप जो नमक का इनटेक है उसको भी कम कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये बात भी बताता चलूँ कि बाज़ार में मिलने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ें
جیسے کہ برگر ہیں جس کے بیچ میں ایک برگر میں 1 گرام تک نمک ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بیکری کی آئٹمز ہیں وہ تو نمک سے بھرپور ہے، ان سب چیزوں کا اوائڈ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جو نوڈلز ہیں، نوڈلز کے ایک باؤل میں تقریباً 5 سے 6 گرام تک نمک ہوتا ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک ٹائم پہ اگر کسی نے نوڈلز کھا لی، اس نے پورے دن کا کوٹا آرام سے پورا کر لیا۔ تو اس طرح کی جو ایڈڈ سالٹس ہیں ان کے اوپر نظر رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ کوئی بسکٹ وغیرہ کھا رہے ہیں تو اس کے اوپر سرونگ سائز کے اوپر نمک لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کے بیچ میں کتنا نمک لے رہے ہیں، آپ نے اپنی جو ڈیلی کی انٹیک ہے اس میں اس کو بھی شامل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اچار وغیرہ اور اس قسم کے جو اور چاٹ مسالے ہوتے ہیں وہ بھی نمک سے انتہائی بھرپور ہوتے ہیں، اور سختی سے وہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کے لیے اور جو دل کے مریض ہیں ان کے لیے سختی سے منع ہے ایسی چیزیں، کیونکہ اس سے آپ کے جسم میں نمک کی مقدار زیادہ ہوگی، اور پھر وہی سارے مسئلے یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر اور ہارٹ فیل ہو جانا اور اس قسم کے مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو نمک کی مقدار کو کنٹرول میں رکھ کر آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اور نمک کے ذائقے کا مزہ بھی لے سکتے ہیں۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں مختلف اقسام کے نمک ہیں، جیسے کہ نارمل نمک، اس کے علاوہ آیوڈائزڈ نمک، اس کے علاوہ پنک سالٹ، تو ان میں فرق کیا ہے؟ سادہ نمک تو سادہ نمک ہے، اس میں سوڈیم کلورائڈ ہے۔ اس کے علاوہ جو آیوڈائزڈ سوڈیم کلورائڈ ہے یا آیوڈائزڈ نمک ہے اس میں ساتھ آیوڈین بھی شامل ہوتا ہے، اور یہ آیوڈین جو پاکستانی پاپولیشن ہے اس میں آیوڈین کی کمی ہوتی ہے، لہٰذا لوگوں کو چاہیے یہی کہ آیوڈائزڈ سالٹ جو ہے وہ استعمال کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ مقدار اتنی رکھنی ہے، مقدار نہیں بڑھانی ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ آیوڈائزڈ سالٹ کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جو پنک سالٹ یا ہمالین سالٹ آتا ہے اس میں اور بھی قسم کی ٹریس ایلیمنٹس ہیں، ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بات ہوئی ہے کہ مقدار کو 5 گرام سے کسی صورت نہیں بڑھانا عام حالات میں، اور اگر بیماری ہے تو اسی طرح 4 3 اور 2 کا فارمولہ آپ نے یاد رکھنا ہے اپنے نمک کے لیے، آپ اتنی مقدار میں نمک ڈال سکتے ہیں۔ تو آیوڈائز سالٹ بھی اچھا ہے اور پنک سالٹ بھی آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں نمک بالکل بند کر دینے کے متعلق۔ تو ایک ریسرچ تھی جو امریکن جرنل آف میڈیسن میں شائع ہوئی تقریباً سال 2020 میں، اور اس ریسرچ نے بات ظاہر کی کہ زیادہ نمک تو انسان کے لیے نقصان دہ ہے ہی ہے، لیکن آپ اگر بالکل نمک کو زیرو کر دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے کمزوری کا احساس ہوتا ہے، اس کے وجہ سے آپ کا جو جسم ہے وہ سن سن محسوس کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بالکل جسم کے بیچ میں سالٹ زیرو ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جسم میں رینین انجیوٹینسن سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اور وہ پھر جسم کے بیچ میں پانی کو روکتا ہے، بلڈ پریشر کو خراب کرتا ہے، اور تو اگر آپ کا سالٹ بالکل زیرو ہے تو وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو بات وہی کہ آپ نے ہر چیز کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرنا ہے، سالٹ کو زیرو نہیں کرنا ہے، آپ نے سالٹ کو اپنی جو بیماری ہے اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہے، اور کوشش یہ کریں کہ صرف ایک مریض کے لیے کھانا نہ بنے، ایسا کھانا بنے جو کہ سارے گھر والے ایک ہی ٹائپ کے اوپر کھا سکیں، اس سے مریض کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو باقی لوگ اس ٹائم پہ مریض نہیں ہے وہ اس بیماری سے بچ بھی سکیں گے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی نمک کے متعلق رہنمائی ہوئی ہوگی، اور آپ اب اپنے نمک کو کنٹرول کریں گے اور اپنی جو بیماری کی علامات ہیں اس کو بھی کنٹرول کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو۔ اس ضمن میں اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ باکس میں نیچے چھوڑ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ کسی دن ایک ایسا پروگرام کیا جائے جس میں آپ کی جتنے سوالات ہیں ان کا بھی ایک جگہ پہ جواب دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔